Salut, aujourd'hui on va préparer la confiture de raisin. السلام عليكم. اليوم غادي نوجدو مربى العنب. La confiture نتاع العنب. Donc le raisin c'est une source de vitamine C et B et l'allié de la santé cardiovasculaire. Sa consommation baisse le risque de maladie du cancer. Donc العنب هو جد غني بالفيتامينات خاصة فيتامين سي و بي وهو يعزز لنا الصحة ديالنا ويحمينا من هذوك الأمراض نتاع خاصة الأمراض نتاع القلب ويحميكم أمراض سرطانات. دونك باش ديري الكونفيتور هذا نتاع العنب تاخدي لا خدتي كيلو نتاع العنب تديري 500 غرام نص كيلو نتاع السكر مع الليمونه ولا تاخدي 2 كيلو العنب ما تاخدي كيلو نتاع السكر وديري الليمونه بيان سور هكذا ليمونه خضراء ولا ليمونه صفراء اللي كان عندك وما نديروش الماء هو اي donc pour la préparation de cette confiture de raisin donc on va prendre pour les mesures 1 kg de raisin donc pour 1 kg 500 g de sucre et un citron vert. Donc si vous doublez, bien sûr vous doublez les mesures. Donc pour une mesure de raisin, la moitié de sucre et un citron. Donc lavez bien les raisins. غسلي مليح العنب ديالك غسليه مليح كطريهم ومن بعد قصي العنبه على زوج ونحي العظام. Donc lavez bien les raisins, bien les égoutter aussi et après coupez les raisins pour enlever les pépins. Donc voilà, incisez. Donc voilà, s'il y en a les pépins bien sûr, il y en a des raisins ou il n'y a pas. Donc incisez et enlevez. Voilà, enlevez les pépins et prenez un saladier et répétez cette opération jusqu'à ce que vous terminez tout. Donc après mettez une couche de raisin, bien sûr enlevez tout, mettez seulement comme ça, enlevez les pépins et coupez les raisins sur deux comme ça. Après vous pouvez aussi les laisser et pendant la cuisson donc vous enlevez les pépins parce que tout va remonter en surface. Vous pouvez aussi les laisser parce qu'il y a les pépins de raisin. Ils contiennent beaucoup d'antioxydants et beaucoup de minéraux et tout. Ils sont vraiment excellents pour la santé. Mais si vous préférez sans pépins, donc voilà, soit vous prenez des raisins sans pépins, soit vous les coupez comme ça sur deux et enlevez les pépins. Il faut avoir un petit peu de patience. Donc une fois, donc prenez le saladier, mettez une couche de raisin, une couche de sucre. Donc je vous ai bien dit, donc pour 1 kg de raisin, donc on prend 500 g de sucre. Donc voilà, et vous laissez macérer pendant toute une nuit. Donc on va les laisser dans le saladier, on va couvrir et on va laisser macérer toute une nuit. Donc تغسلي مليح العنب ديالك، تقسمي الحبات العنب على زوج، تنحي العظام اللي كان يكون كاين، لما كانش كاين معليش، اما لا تقدري تخليه بالعظام هكذا وكي يبدا يطيب غاديكا يطلع من الفوق العظام هذوك وتقلعيهم. Donc si vous laissez les pépins pendant la cuisson, vous pouvez prendre soin d'écumer, donc vous enlevez tout avec avec une passoire ou une cuillère, vous écumez pendant la cuisson le lendemain parce qu'on va les laisser macérer. Donc تغسلي تديريهم ديري في حصاله دي هكذا حل خاصه هكذا ديري العنب ديالك ومن بعد ديري كوش نتاع العنب وديري تغطيه بالسكر، كوش نتاع السكر كوش نتاع العنب حتى تكملي هذيك لوبيراسيون كامل ومن بعد تغطيه وتخليه يتخمر كاع الليله كامله هو يتخمر هكذاك تخليه ومغدوه من داك تاخدي حتى النجاره تكون ثقيله ونشعلوا له النار ونخليه يطيب لمده ساعه.
غادي نخليه ليله كامله. غادي نقي العنب ديالي نعمرو بالسكر ونخليه ليله كامله، ومن بعد تاخدي طنجره من اللي تقال اللي تكون عندك حلا كوكوت ولا حلو طوي كويسير ولا طنجره اللي تكون ثقيله وتطيبي فيها. دائما من الاحسن كي نطيبوا لا كونفيتور نطيبوه في طنجره تكون vraiment ثقيله. Je vais commencer. Donc je vais laisser faire ça et laisser macérer une nuit, et après le moment où je commence la cuisson, je reprends la vidéo. Donc le lendemain, donc mettez les raisins dans une marmite, voilà, une marmite à fond épais, donc une cocotte ou un autocuisseur, ce que vous avez à la maison. Donc une marmite à fond épais, donc voilà. Donc et après, donc laissez sans couvert, il faut pas le couvrir le confiture, donc il faut pas utiliser le couvert. دونك ديريه في الغدوه مداك، ديري العنب ديالك في المرميطه هكذا من النوع ديال ثقيل، وديريه يطيب، ما تغطيهاش، ما لازمش تغطيها. ومن بعد تبداي تخليها تطيب ساعه كامله، مع دو طون طون تحركيه باش ما يلصقش في الكعب، باسكو ما نديروش الماء، ديرونا غير الجون تاع الليمونه، عصير، ديري عصير تاع ليمونه وافيه. اما لا، ومن بعد تخليه يطيب مده ساعه، دو طون طون تحركيه وتنحي هذاك كامل اللي يطلع من الفوق، هذوك العظام لا خليتي ولا هذيك الرغوه كامل تصفيها. دونك mettez les raisins dans une marmite. Je vous montre. Voilà. Voilà, les raisins ils ont macéré toute une nuit. Donc là, j'ai mis sur un feu doux et je laisse cuire pendant 1 heure. Donc il faut prendre soin de mélanger de temps en temps. Donc et voilà, et surveiller la cuisson, on va dire 1 heure de cuisson, mais il faut vraiment surveiller la cuisson. Donc en prenant soin d'écumer et remuer pour que ça n'attache pas au fond de la marmite. Donc de temps en temps, il faut vraiment remuer et écumer bien sûr, donc et faire en sorte que ça n'attache pas au fond de la marmite. Donc là maintenant c'est parti pour 1 heure de cuisson. Après 1 heure, donc on va mixer. Donc vous pouvez laisser tel quel, sinon on mixe le tout. Et une fois mixé, on peut mettre après dans des pots stérilisés. On retourne les pots on les ferme bien sûr, et retourner le pot jusqu'au refroidissement, et à la fin on les place dans au frais. دونك من بعد كي يطيب على مده ساعه، يطيب لنا العنب ديالنا، الكونفيتور ديالنا طيب، من بعد نخليوه يبرد، نديروه في هادوك العلب نتاع الزجاج، ومن بعد نغلقوهم ونقلبوهم، نخليهم حتى يبردوا، وعاد ندوروهم ونديروهم في الثلاجه. Donc voilà, c'est parti pour 1 heure de cuisson, et bien sûr je vais surveiller, remuer de temps en temps, voilà, et écumer surtout quand il y aura, voilà, soit les pépins qui vont remonter, ce que j'ai pas enlevé, parce que j'ai pas enlevé le tout, moi j'ai pas tout enlevé, j'ai enlevé un petit peu et j'ai laissé. Donc voilà, donc c'est parti pour 1 heure de cuisson. Donc maintenant غادي نخليهم ساعه نتاع الطياب. Regardez pourquoi il faut pas mettre du tout de l'eau, parce que seulement pendant la macération, regardez, là j'ai pas mis même pas une goutte d'eau, j'ai mis seulement le jus de citron, mais le fait que ça a macéré, donc voilà, donc il y a assez maintenant pour faire cuire ma confiture. Donc je laisse cuire pendant 1 heure, et je vais faire en sorte donc de remuer de temps en temps et d'écumer bien sûr, et je laisse cuire maintenant, hop, voilà, tranquillement, en surveillant la cuisson bien sûr. Donc شتيه هاني ما درتش فيه حتى قطره ما، مي يطلق الماء ديالو هو كي بات ليله كامله يتخمر، من بعد غادي يطلق الماء نتاعو العنب هكذا.
اما لا هادي درت غير عصير ليمونه وخلاص. اما لا دروك غادي نخليه يطيب. بيان سور خصني نحضيه نعسو باش ما يلصقش، دو طون زون طون نحرك. غادي نخليه يطيب لساعه بلا ما نغطي. دونك il faut pas couvrir la marmite, donc laisser comme ça et laisser cuire pendant 1 heure. خليه يطيب ساعه كامله. Donc il faut bien écumer. Donc لازم تصفي هذيك الرغوه كي تنحى، تصفيها. Donc là voilà, c'est après 1 heure de cuisson. Donc la quantité elle est bien réduite, donc à moitié. Donc بعد ساعة طياب غادي نقص ليه النص. طاب مليح، ما زدتلوش الماء، خليته طاب في هذاك الماء ديالو. دروك غير تحبي تخليه هكذا، تحبي تميكسيه طحنيه. انا غادي نرحيه. Donc moi je vais mixer, vous pouvez laisser comme ça, comme vous pouvez mixer. Moi je préfère le mixer, c'est mieux. Donc je vais prendre un mixeur et je mixe le tout. Après c'est à mettre dans des petits pots stérilisés. Donc من بعد تقدري تخليه هكذا كيما تقدري تطحنيه كيما قلت لك، ومن بعد ديريه في هادو بقالات صغار وتغلقيهم وتخليهم. زعما دوك البقالات تكون غسلتيهم بالماء مغلي. Donc il faut les mettre dans des pots stérilisés. Donc vous les lavez bien à l'eau bouillante. Voilà. Je vais mixer le tout. Voilà. Donc une fois mixé, voilà, regardez la texture. Moi j'ai mis des petites rondelles de citron dedans. Donc je les ai pas mixées les rondelles de citron. Voilà, regardez. C'est encore chaud, très chaud même. Donc voilà, il faut remplir 10 petits pots. Voilà, comme ça, en verre stérilisé. بعد هاي لا تكستور ديالو كما كنت نوري لكم، هكذا ثقيل ومعسل. ومن بعد تخليوه هكذا سخون، وعمري هكذا البقالات نتاع الزاج ديالك، وغلقيهم وقلبيهم وخليهم حتى يبردوا وعاودي دوريه. Voilà, faut bien remplir. Bonne texture. Cette confiture elle est délicieuse vraiment. جبت لذيذ هذا المربى هذا اللي ديرو في الدار صحي. Ça reste toujours mieux de ce qu'on trouve dans les commerces. C'est sans conservateur. Donc comme ça, fermez les pots et retournez-les et laissez-les, voilà, jusqu'à refroidissement, et après placez-les au frais. Donc غلقي هذا البقال ديالك وقلبيه وخليه حتى يبرد، ومن بعد ديريه في مكان ساخن. والله هكذا يجي، هو يتقال ويجي جد لذيذ وصحي. دائما هادو يجيو خير من اللي تصيبيهم، خير من المربى اللي تصيبيه في اللي ينباع. دائما هذا جد لذيذ صحي كما قلت لك. ها هو بالصحه والهنا. دونك ليسي refroidir et déguster. Donc très bon, super bon même. Donc بالصحه والهنا. جد لذيذ بالصحه والهنا. نقول لكم الى اللقاء. لايكي ما فيديو، بارطاجي avec vos amis. à bientôt. ما تنسيش ديري لي لايك لا فيديو ديالي. الى الفيديو القادمه. abonne-toi si tu l'as pas encore déjà fait. donc fais abonner. لايكي ديري جيم. الى اللقاء. au revoir.